ایکسٹرنل سروس ڈویژن آف آل انڈیا ریڈیو کے اردو سروس کی نشریات میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان نعیم۔ آداب، نمسکار دوستو۔ ملک کے کافی حصوں میں آج بھی کرشن جنماشٹمی کا تہوار پوری عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آپ سبھی کو اس مقدس تہوار کی پرخلوص مبارکباد۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم دن ہے آج دوستوں، اور وہ دن ہے نوجوانوں کا عالمی دن۔ نوجوان کسی بھی ملک کی ترقی و تعمیر میں اہم رول ادا کرتے ہیں، اور نئی سوچ اور جوان سوچ کے ساتھ ملک کامیابی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ آج کا نوجوان نت نئی تکنیک سے روشناس ہوتا ہے دوستوں، اور اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے ملک ایک نئی سمت میں آگے بڑھتا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، اس نئی سوچ میں ایک نیا جوش اور ولولہ بھی ہوتا ہے جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اشد ضروری ہے۔ اور یہ نوجوان ہی ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، انہی کے کاندھوں پر ملک کو آگے لے جانے کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہی نوجوان اور نئی سوچ ہمارے ملک کی مضبوط بنیاد ہیں اور آہنی ستون ہیں۔ آج نوجوانوں کا عالمی دن ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، جو ہر سال 12 اگست کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن نوجوانوں کی آواز، اقدامات، ان کی معنی خیز آفاقی اور مساوی مشغولیت کا بھی موقع فراہم کراتا ہے۔ سیاسی، معاشی اور معاشرتی زندگی اور عمل میں نوجوانوں کی شرکت کی اہمیت کو تسلیم کرنا بھی اس دن کا مقصد ہے۔ اور دوستو، اس بار کی تھیم ہے عالمی ایکشن کے لیے نوجوانوں کی مشغولیت، اور یہ انگیجمنٹ مقامی، قومی اور عالمی سطح پر ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی دوستو، ہمارے ملک میں نوجوانوں کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ تقریباً 50% افراد 25 سال سے کم عمر کے ہیں، اور تقریباً 60% کی عمر 35 سال سے کم ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ 2020 کے آخر تک ہمارے ملک کی اوسط عمر 29 سال ہو جائے گی، جو دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ ہمارے ملک کا مستقبل دوستو روشن ہے اور سوچ جواں ہے۔ آئیے دوستو، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور پھولا پنڈتا صاحبہ کے ساتھ سنتے ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ آداب نعیم اور تمام دوستوں کو میرا آداب، نمسکار۔ پیش ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شفاف ٹیکس نظام، ایمانداروں کی عزت افزائی کے لیے پلیٹ فارم کریں گے لانچ۔ بھارت میں کووڈ-19 کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 6,43,948 تک پہنچی۔ صحت یابی کی شرح بڑھ کر ہوئی 70% سے زیادہ۔ چھتیس گڑھ کے سکما ضلع میں حفاظتی دستوں کے ساتھ جھڑپ میں 4 ماونواز مارے گئے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع میں آج صبح حفاظتی دستوں کے ساتھ جھڑپ میں ایک دہشت گرد مارا گیا، ایک فوجی بھی ہوا شہید۔ CBDT نے 1,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے کالے دھن کو جائز بنانے کا پردہ فاش کیا، جس میں چینی شہری تھے ملوث۔ بھگوان شری کرشن کی پیدائش کا تہوار جنم اشٹمی ملک کے مختلف حصوں میں پورے جوش و عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ نیتی آیوگ کے رکن ڈاکٹر VK پال کی صدارت میں ماہرین کی ٹیم کی کمیٹی کووڈ-19 کی ویکسین کی خریداری اور انتظام و انصرام کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کے لیے کرے گی میٹنگ۔ اسرائیل نے دلی کے ایمز کو کووڈ-19 وبا سے نمٹنے کے لیے اسرائیل بھارت تعاون کے حصے کے طور پر جدید مصنوعی ذہانت پر مبنی تکنیک اور اعلیٰ درجے کے آلات فراہم کیے۔ ملک بھر کے مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو نصابی کتابوں میں اجاگر کیا جانا چاہیے، نائب صدر۔ اور امریکہ میں ہند نژاد کملا ہارس نائب صدر کے عہدے کی ہوں گی امیدوار۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہم آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کے سوشل میڈیا لائیو کے ذریعے آپ سے مخاطب ہیں۔ دوستو، آج ہم بھگوان شری کرشن کی پیدائش کا تہوار یعنی جنم اشٹمی منا رہے ہیں۔ متھرا اور ورنداون میں جنم اشٹمی پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ بھگوان شری کرشن انسان کے اندر ایک ایسا سماج،
ایک ایسی انسانیت پائبست کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں جو انصاف پسند، حساس اور ہمدرد ہو۔ کرشن کا پیغام ہے کرم یوگ، جو ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دینے کے لیے کہتا ہے، نہ کہ اس کے انعام یا صلے کی پرواہ کرنے کے لیے۔ یہ تہوار بھگوان کرشن کی زندگی اور تعلیمات کا جشن ہے۔ گوکل میں ہے جس کا واس، گوپیوں کے سنگ کرے راس، دیو کی یشودا جس کی میاں، ایسے ہیں ہمارے کرشن کنہیا۔ شری کرشن کے قدم آپ کے گھر آئے، آپ خوشیوں کے دیپ جلائے، پریشانی آپ سے آنکھیں چرائے۔ جنم اشٹمی کے اس مقدس دن کی تمام دوستوں کو اردو سروس کی جانب سے پرخلوص مبارکباد اور نیک خواہشات۔ اس مقدس موقع پر یہ بھجن آپ کے لیے۔ بڑی دیر بھئی نند لالا، تیری راہ تکیں برج بالا۔ بڑی دیر بھئی نند لالا، تیری راہ تکیں برج بالا۔ بال بال ایک ایک سے پوچھے، کہاں ہے مرلی والا رے؟ بڑی دیر بھئی نند لالا، تیری راہ تکیں برج بالا۔ بڑی دیر بھئی نند لالا، تیری راہ تکیں برج بالا۔ کوئی نہ جائے کنج گلن میں، تجھ بن کلیاں چننے کو، تجھ بن کلیاں چننے کو، ترس رہے ہیں۔ بڑی دیر بھئی نند لالا، تیری راہ تکیں برج بالا۔ بڑی دیر بھئی نند لالا، تیری راہ تکیں برج بالا۔ بال بال ایک ایک سے پوچھے، کہاں ہے مرلی والا رے؟ بڑی دیر بھئی نند لالا، تیری راہ تکیں برج بالا۔ بڑی دیر بھئی نند لالا، تیری راہ تکیں برج بالا۔ کوئی نہ جائے کنج گلن میں، تجھ بن کلیاں چننے کو، تجھ بن کلیاں چننے کو، ترس رہے ہیں، برس رہے ہیں جمنا کے تٹ، دھن مرلی کی سننے کو، دھن مرلی کی سننے کو۔ اب تو درس دکھا دے نٹ کھٹ، کیوں دبدھا میں ڈالا رے؟ بڑی دیر بھئی نند لالا، تیری راہ تکیں برج بالا۔ بڑی دیر بھئی نند لالا، تیری راہ تکیں برج بالا۔ سنکٹ میں ہے آج وہ دھرتی، جس پر تو نے جنم لیا، جس پر تو نے جنم لیا، پورا کر دے پورا کر دے آج وچن وہ، گیتا میں جو تو نے دیا، گیتا میں جو تو نے دیا۔ کوئی نہیں ہے تجھ بن موہن، بھارت کا رکھوالا رے۔ بڑی دیر بھئی نند لالا، تیری راہ تکیں برج بالا۔
वही नंदलाला, तेरी राहत के बिजबाला, बड़ी देर वही नंदलाला, तेरी राहत के बिजबाला, बड़ी देर वही नंदलाला, तेरी राहत के बिजबाला, बड़ी देर वही नंदलाला, तेरी राहत के बिजबाला। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का सिलसिला जारी है सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। दिल के कलम से इस सेगमेंट में आप सभी का खैर मकदम है। आज का दिल के कलम से सेगमेंट खराज तहसीन के तौर पर उन तमाम कामयाब होने वाले नौजवानों को जिन्होंने कामयाबी हासिल की सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। आज बात कुछ ऐसे बासलाहियत कैंडिडेट्स की जिन्होंने अपनी जहानत और सच्ची लगन से कामयाबी की वो मंजिल हासिल की जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। और ख़ास बात यह है दोस्तों, इनके पास वो वसाइल भी नहीं थे जो और बच्चों को हासिल होते हैं। इन तमाम तर मुश्किल हालात में भी अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया इन नौजवानों ने। इन्हीं में से एक हैं नादिया बेग, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से आपका ताल्लुक़ है। सेकंड अटेम्प्ट में 350वीं रैंक हासिल की है और कामयाबी के बाद नादिया बेग का कहना है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर इंसान अपनी कड़ी मेहनत से अपने गोल पर फोकस रहे तो। मुश्किल हालात में जब आप अपने गोल पर या निशाने पर अपनी तवज्जो मरकूज करते हैं तो कामयाबी हासिल ज़रूर होती है। और कामयाबी कई और लोगों को भी मिली है, हालांकि ये राह थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर थी इन सभी के लिए। इस बार सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में जम्मू कश्मीर के कामयाब होने वाले दीगर कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए दोस्तों तो इनमें शामिल हैं आसिफ यूसुफ तांत्रे, कुलगांव से आपका ताल्लुक़ है और 328वीं रैंक आपने हासिल की है। तेलगाम कुपवाड़ा से आफ्ताब रसूल ने 412वीं रैंक हासिल की, जबकि सब्ज़ार अहमद गनी का ताल्लुक़ कोकेरंग अनंतनाग से है और रैंक हासिल की है 628वीं। इसके अलावा रईस हुसैन लोन है, आपका ताल्लुक़ है गुरेज एरिया बांदीपोरा से, और माजिद इकबाल खान शांगुस अनंतनाग से आप ताल्लुक़ रखते हैं और 638वीं रैंक आपने हासिल की है। वादी कश्मीर से कामयाब होने वाले इन कैंडिडेट्स की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और दोस्तों इसके अलावा यूपीएससी 2019 में कामयाबी की कहानी लिखने वाले एक और उम्मीदवार हैं अजहरुद्दीन काजी, यवतमाल महाराष्ट्र से। इनकी कामयाबी का मंत्र है बड़ा सोचें, बड़े ख्वाब देखें और जब भी उसकी तकमील का मौका मिले उसको पूरा करने की कोशिश करें। हालांकि आपके वालिद टैक्सी ड्राइवर हैं, माली मुश्किलात के पेश नज़र ये कामयाबी आपने हासिल की है जो वाकई काबिल सताइश है। 829 तालिब इल्मों ने कुल मिलाकर इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। 9.4% कामयाब उम्मीदवार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखते हैं और कामयाबी हासिल करने वाले सभी तालिब इल्मों को हमारी जानिब से दिली मुबारकबाद और तमाम तर नेक ख्वाहिशात।
ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात आप तक पहुंच रही हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। दोस्तों, हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के जज्बात की कद्र करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और इसके अलावा सबसे बढ़कर बात यह है दोस्तों, यहाँ जितने भी त्यौहार होते हैं वो सब आपस में मिलजुल कर मनाए जाते हैं। यही है हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब। और वैसे भी दोस्तों, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ जमहूरी निज़ाम कायम है। हमें बहुत सारे वो हुकूक हासिल हैं जो एक इंसान को बुनियादी तौर पर हासिल होने चाहिए। हिंदुस्तानी तहजीबें, इस हवाले से अब हम आपको सुनवा रहे हैं तारीख साज प्रोग्राम। लीजिए सुनिए। तहजीबें एक दिन या किसी एक अहद में परवान नहीं चढ़ती। तहजीबों की तश्कील में सदियों के इंसानी तजुर्बात का सरमाया होता है। हिंदुस्तान में जमहूरी अक़दार एक तहजीबी विरसा हैं और इनकी तश्कील में हज़ारों बरस की काबिशें और कोशिशें मौजूद हैं। हमारी धरती पर जमहूरी तर्ज हुकूमत का इब्तिदाई नौइयत का तर्जमा हज़रत मसीह की पैदाइश से तकरीबन 600 बरस कबल दरिया से सैराब होने वाले इलाकों की रियासतों में किया गया था। इन कदीम रियासतों में बरेली के इलाके में वाक़ पिंचाला रियासत, मथुरा के आसपास कायम होने वाली रियासत सुरसैन, अवध की सल्तनत कौशल और इनके अलावा काशी, विधि और मगध ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इन रियासतों में हुक्मरानी विरासत में नहीं मिली थी, नीज़ हुकूमत के बाकायदा क़वानीन मुरत्तब किए गए जिनमें अवाम की राय और अवाम की फलाह को हुकूमत का असल मकसद बनाया गया। 542 क़ब्ल मसीह के अहद में बिम्बिसार ने सल्तनत मगध की जिम्मेदारी संभाल ली। ये एक ताकतवर जमहूरी सल्तनत थी। इसी सल्तनत के अहद में महावीर और महात्मा बुद्ध जैसी अजीम रूहानी शख्सियात ने अबदी इंसानी अक़दार की शमें रोशन की। बिम्बिसार ने महसूस किया कि हिंदुस्तान जो मुख्तलिफ रियासतों में बटा हुआ है, लेकिन एक मुल्क की हैसियत से इसके अवाम एक तहजीब का हिस्सा हैं, इसलिए रियासतों के दरमियान बाहमी रफ़ाक़त और रब्त ताल्लुक़ बेहद ज़रूरी है। बिम्बिसार की सल्तनत में लोहे की कानें थीं, हथियार और औजार दोनों ही फौलाद से बनाए जाते थे और दूसरे इलाकों में भी इनकी ज़रूरत थी। चुनांचे बिम्बिसार ने नज़रिए को अपनाया बक़ाए बाहम के और अपने इलाके की अशिया से दूसरी पड़ोसी रियासतों को यकसा तौर पर अशिया के तबादले के ज़रिए मुस्तफ़ीद होने का मौका दिया। गंगा के मैदानों में ज़्यादातर कारोबार दरिया के ज़रिए होता था। चुनांचे बिम्बिसार ने दरिया पर इसलिए कब्ज़ा किया ताकि अपने इलाके की अशिया को दूसरी रियासतों के अवाम तक आसानी से पहुंचाया जा सके। दरिया गंगा के ज़रिए मगध की अशिया को जनूबी हिंदुस्तान के इलाकों तक पहुंचाया जाने लगा और इस तरह माक़बल मसीह के इस अहद में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अवाम के दरमियान बाहमी रब्त ज़ब्त का सिलसिला मुस्तहकम हुआ। बिम्बिसार ने अपनी हुकूमत को अवामी बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए एक मुशावरती कौंसिल कायम की और देहात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की राय जानने के लिए हर एक देहात के सरपंच को बराह रास्त राजा से और मुशावरती कौंसिल से बातचीत करने की इजाज़त दी ताकि इंतज़ाम और कानून में अवाम के हर एक तबके की नुमाइंदगी हो सके। बिम्बिसार ने मुख्तलिफ शहरों और देहातों को बाहम मिलाने के लिए सड़कें बनवाईं और दरियाओं पर पुल तामीर कराए। बिम्बिसार अपनी हुकूमत की हालत से बज़ात खुद वाकिफ़ होने के लिए मुख्तलिफ औक़ात में अपनी सल्तनत का दौरा करता था। बिम्बिसार ने पड़ोसी रियासतों के अलावा दीगर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात कायम करने के लिए एक पॉलिसी बनाई और दूर दराज के मुल्कों में अपने सफ़ीर मुकर्रर किए। उस वक्त हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब में गंधार की सल्तनत कायम थी। इस सल्तनत में भी बिम्बिसार ने अपना सफ़ीर मुकर्रर किया। इस तरह मगध और गंधार के दरमियान गहरे तहजीबी ताल्लुक़ात कायम हुए। बिम्बिसार की राजधानी पटना के करीब राजगीर थी। छोटी छोटी रियासतों से घिरा हुआ ये शहर अपने ज़माने में वहाँ की शान का मज़हर था। इसके कुछ आसार अब भी बाकी हैं।
جو ہندوستان میں جمہوری نظام کے ابتدائی نقوش کا ثبوت ہیں اور بیرونی علماء اور ماہرین کی دلچسپی کا محور بنے ہوئے ہیں۔ ہندوستانی تہذیبیں، اس حوالے سے ابھی آپ تاریخ ساز پروگرام سن رہے تھے، راوی تھے ایس ایم شفیق۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے دوستو، اور اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے آئیے سنتے ہیں حب الوطنی کا یہ خوبصورت اور دلکش نغمہ۔ دوستو، بے حد افسوس کی بات ہے، اردو کے شعرۂ آفاق شاعر راحت اندوری صاحب کا کل 70 سال کی عمر میں اندور میں انتقال ہو گیا۔ آپ نے بطور نغمہ نگار کئی فلموں میں نغمے بھی لکھے۔ ان میں قابل ذکر فلمیں ہیں گھاتک، سر، قریب، مشن کشمیر، مرڈر، منا بھائی MBBS اور عشق وغیرہ وغیرہ۔ آپ کا انداز ایک منفرد انداز تھا، بہت ہی جوشیلے اور بے باک شاعر تھے آپ۔
तकरीबन 45 साल तक मुशायरों और कवि सम्मेलनों की रौनक रहे आप। आपने गज़ल, नज़्म और गीत जैसी उर्दू अदब की असनाफ में तबा आजमाई की और कई किताबें भी आपकी शाया हुई, जिनमें शामिल हैं रुत, धूप बहुत है, चांद पागल है, मौजूद और नाराज वगैरह वगैरह। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। और यूं भी कहा, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। हर लफ्ज़ के साथ मोहब्बत की शुरुआत करने वाले, गज़ल को इशारों का फ़न बनाने वाले इस अजीम शायर को उर्दू सर्विस की जानिब से खिराज अक़ीदत। और दोस्तों, वक्त आ गया है आज के प्रोग्राम से इजाज़त लेने का, लेकिन जाने से पहले चंद ज़रूरी बातें। दोस्तों, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि अब कोविड-19 की इस जंग से हम जीतने वाले हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल आखिरी वक्त में पहुंचकर लापरवाही जो है बहुत बड़ा नुकसान करा देती है। कुछ ऐसा ही है इस वबाई बीमारी के साथ। हिम्मत और हौसला रखिए, बस कुछ वक्त की बात और है जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जनाब, एहतियात अभी भी बहुत लाजमी है। जब भी आप बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और इसके अलावा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। लेकिन सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आप तभी करें जब आपको साबुन मुहैया ना हो, और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें दोस्तों कि उस वक्त आपके हाथ सूखे होने चाहिए और आपके आसपास कोई ऐसा मादा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आग पकड़ सके इस एल्कोहलिक सैनिटाइज़र से। जैसा कि आप जानते हैं, तकरीबन 60% इसमें अल्कोहल होता है जो बहुत जल्द आग पकड़ लेता है। तो थोड़ी सी तदाबीर आप एहतियाती इख्तियार कीजिए और सुकून से रहिए और सेहतमंद रहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। अपने मेज़बान नईम को दीजिए इजाज़त फूला पंडिता के साथ। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर, जय हिंद।